वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंचे हैं, जहां इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म के हमरा रजब तैयब एर्दोआन भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पहुंचे हैं अपने 2 रोज़ा दौरे पर। इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए 4 मुलज़म कारवेट जहाज़ों में से तीसरे जहाज़ PNS खैबर का इफ्तिताह होना है और उसकी तकरीब बाकायदा तौर पर शुरू हो गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी मुलज़म मनसूबा पाकिस्तान तुर्किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। ये भी बताएं कि इससे पहले पाक बहरिया के लिए पहले कारवेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में इस्तांबुल में मुनक्किद हुई थी, जबकि दूसरे जहाज़ PNS बदर की तामीर का संग बुनियाद मई 2022 कराची में रखा गया था। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ था और अब ये तीसरी तकरीब है। आपके सामने ये मनाजिर हैं। आपको बताएं कि इस वक्त तीसरे जहाज़ PNS खैबर का इफ्तिताह होना है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज पहुँचे हैं, कल वतन वापस आएंगे। दोनों मुल्कों के माबैन देरीना ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं और उसका इजहार भी गाहे बगाहे किया जाता रहा है। गुज़िश्ता चंद दिन पहले सदर रजब तैयब एर्दोआन की जानिब से पाकिस्तान में $5 अरब की सरमाकारी के हवाले से भी ऐलान किया गया था। कहा गया था कि तुर्किया पाकिस्तान में $5 अरब की सरमाकारी में दिलचस्पी रखता है। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं रजब तैयब एर्दोआन के हमरा इस्तांबुल शिपयार्ड में, जहाँ पाक बहरिया के लिए 4 मुलज़म कारवेट जहाज़ों में से तीसरे जहाज़ PNS खैबर का इफ्तिताह होना है। वज़ीर आज़म जब पहुँचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और अब ये दोनों ममालिक के इस वक्त आपको बताएं कि आला मनसब पर फाइज अफराद बैठ चुके हैं, अपनी नशिस्त संभाल चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोआन तुर्की की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोनों इस वक्त अपनी नशिस्त पर बराजमान हो चुके हैं, जबकि इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन के हमरा इस्तांबुल शिपयार्ड पहुँचे, जहाँ उन्हें पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इस वक्त आपके सामने ये मनाजिर हैं। ये पाकिस्तान और तुर्की के माबैन देरीना ताल्लुकात का मुंह बोलता सबूत आपके सामने। पाक बहरिया के लिए 4 मुलज़म कारवेट जहाज़ों में से ये तीसरा जहाज़ है PNS खैबर, जिसका इफ्तिताह होने लगा है। पाकिस्तान और तुर्की का परचम इस तीसरे जहाज़ पर चस्पा है, आवेज़ा है। आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब पहुँचे तो उनका इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। मनाजिर आपके सामने। वज़ीर आज़म के हमरा सदर रजब तैयब एर्दोआन मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब में सब मौजूद है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के हमरा अहम सरकारी वक्त भी पहुंचा है और वज़ीर आज़म को इस वक्त बाकायदा तौर पर अपनी नशिस्त पे वो बराजमान हो चुके हैं। इस तकरीब के हवाले से बताया भी गया है। इस यहाँ आने से पहले वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म के हमरा इस वक्त अहम सरकारी वफ्त मौजूद है। अपडेट से आपको आगाह कर रही हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका ताउन मबनी मुलज़म मनसूबा पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम संग बुनियाद की हैसियत रखता है। इससे पहले पाक बहरिया के लिए पहले कारवेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में हुई थी। इस्तांबुल में ही ये तकरीब हुई थी, जिसके बाद दूसरे जहाज़ PNS बदर की तामीर का संग बुनियाद मई 2022 में कराची में रखा गया था। और इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं तुर्किया से, इस्तांबुल से बराह रास्त, जहां आपको बताएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन इस्तांबुल शिपयार्ड पर मौजूद है, जहां पाक बहरिया के लिए 4 मुलज़म कारवेट जहाज़ों में से तीसरे जहाज़ PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म जब यहाँ पहुँचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इस जहाज़ के हवाले से उन्हें अब ब्रीफ भी किया जाएगा। तकरीब बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। खैबर की लॉन्च
وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ترکیہ میں موجود ہیں۔ اس وقت تقریب کے مناظر آپ کے سامنے ہیں اور یہ استنبول شپ یارڈ ہے جہاں وزیر اعظم اپنے سرکاری وفد کے ہمراہ موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے پہلو میں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی اعلیٰ وفد موجود ہے۔ وزیر اعظم اس وقت موجود ہیں استنبول شپ یارڈ PNS خیبر کی لانچنگ کے حوالے سے۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم ترک صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر پہنچے ہیں اور جس وقت وہ پہنچے تھے تو انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ استنبول میں یہ تقریب اس وقت جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دونوں ملک پاکستان اور ترکیہ دونوں آپس میں ایک گہرا بانڈ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کی تاریخ پرانی ہے۔ Tüfek omuza. Esas duruş. استنبول یارڈ میں پاک بحریے کے لیے بنائے جانے والے PNS خیبر کی افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جب پہنچے تو انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اب سے کچھ لمحات پہلے دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ دونوں کے مابین دیرینہ تعلقات ہیں اور ان دیرینہ تعلقات کا ثبوت جس کے نتیجے میں آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی عسکری اور دیگر فنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جس کی جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے آج ہونے والی یہ تقریب ہے۔ پاک بحریہ کے لیے 4 ملزم کارویٹ جہازوں میں سے آج یہ تیسرا جہاز ہے PNS خیبر جس کی یہ افتتاحی تقریب جاری ہے۔ دونوں ملک پاکستان اور ترکیہ دونوں کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملزم منصوبہ پاکستان ترکیہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے پاک بحریہ کے لیے پہلے کاویٹ PNS بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں استنبول میں ہوئی تھی۔ دوسرے جہاز PNS بدر کی تعمیر کا سنگ بنیاد مئی 2022 کراچی میں رکھا گیا اور اس وقت تیسرے جہاز PNS خیبر کی افتتاحی تقریب اس وقت استنبول شپ یارڈ میں جاری ہے جہاں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی موجود ہیں۔ ان کے ہمراہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان وزیر اعظم پہنچے، ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا سرکاری وفد موجود ہے۔ اس وقت استنبول شپ یارڈ میں PNS خیبر کے حوالے سے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہاز کن کن خصوصیات کا حامل ہوگا، اس کے فیچرز بتائے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ اس وقت اس تقریب میں موجود ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ دونوں کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ترکی اور پاکستان کی سرحدیں تو نہیں ملتی لیکن پاکستان اور ترکی کے لوگوں کے دل آپس میں ملتے ہیں۔ ترکیہ جمہوریہ دنیا کا ایک ایسا منفرد ملک ہے جس کے
باसियों के ताल्लुकात सरजमीन पाकिस्तान के बसने वाले लोगों से क़याम पाकिस्तान यानी कि 1947 से पहले ही जुड़ गए थे। और आपको ये भी बता दें कि जो सबसे बड़ा सबूत है वो जंग अज़ीम अव्वल में तब देखने को मिला था जब सल्तनत उस्मानिया जो है वो ख़त्म हो रही थी। उस वक्त मुसलमानों की जानिब से मदद की गई थी और उसके जवाब में आज तक तुर्किया पाकिस्तान के लिए बरादराना ताल्लुकात महसूस करता है। चंद दिन पहले तुर्किया की जानिब से ऐलान किया गया था कि $5 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है तुर्किया पाकिस्तान में, और ये फौरी तौर पर की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जैसे ही तकरीब का आगाज हुआ तो दोनों ममालिक के कौमी तराने पेश किए गए। अपडेट से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि इस वक्त आप देख रहे हैं इस्तांबुल शिपयार्ड पर होने वाली तकरीब, और आपके सामने ये मनाजिर हैं अब आपके सामने, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मौजूद हैं, उनके हमरा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मौजूद हैं। शिपयार्ड में होने वाली इस तकरीब में PNS खैबर के हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है वज़ीर आज़म को। चूँकि तुर्की ज़बान में ये तमाम तर तफसीलात बताई जा रही हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म की जानिब से तर्जुमे के हवाले से बाकायदा तौर पर डिवाइस लगाई गई है, जिसमें वो ये समझ पा रही हैं कि PNS खैबर किन किन खुसूसियात का हामिल है। ये तकरीब इस वक्त इस्तांबुल शिपयार्ड पर जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ये 2 रोज़ा दौरा है। पाकिस्तान और तुर्किया दोनों के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों की सरहद नहीं मिलती, लेकिन दोनों मुल्कों के दिल आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरा ताल्लुक़ मौजूद है। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक पाकिस्तान और तुर्की के माबैन देरीना ताल्लुकात रहे हैं, और हर मौके पर तुर्की ने पाकिस्तान की न सिर्फ मदद की है बल्कि हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद भी की है। तुर्की और पाकिस्तान मुतादिद शोबों में शरीक कार रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर पर अगर दिफाई मामलात की बात की जाए तो गहरे ताल्लुकात हैं। तालीम, सेहत, सनत, तिजारत, ज़राअत के शोबों में अभी आपस में कोलैबोरेशन होती रही है। आपको अपडेट से आगाह कर रहे हैं। आपके सामने ये मनाजिर इस्तांबुल शिपयार्ड से हैं। जबकि बाद दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब, वज़ीर आज़म इस वक्त लॉन्चिंग तकरीब के हवाले से ये तकरीब इस्तांबुल शिपयार्ड में जारी है, जहाँ PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म को बाकायदा तौर पर आगाह किया जा रहा है इस PNS खैबर के हवाले से। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान देरपा इक़्तिसादी ताउन की एक तवील तारीख़ मौजूद है, और दोनों मुल्क एक दूसरे की सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसका अमली नमूना इस वक्त अब तक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर के हवाले से तबादला ख्याल होता रहा है। और आपको बताएं कि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी ये जो मुल्ज़िम मंसूबा है, ये पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम संग बुनियाद की हैसियत रखता है। इस वक्त इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए 4 मुल्ज़िम कारवेट जहाज़ों में से तीसरे जहाज़ PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब जारी है। इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उनके हमरा। तुर्क सदर के कारवेट जहाज़ों में से तीसरे जहाज़ PNS खैबर के इफ्तिताही तकरीब में शरीक हैं। आपको बताएं कि इससे पहले कारवेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब
اگست 2021 استنبول میں منعقد کی گئی تھی، جبکہ دوسرے جہاز PNS بدر کی تعمیر کا سنگ بنیاد مئی 2022 کراچی میں رکھا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے روانگی سے پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور اپنے پیغام میں انہوں نے کہا تھا کہ ترکیہ میں رہنا گھر جیسا محسوس ہوتا ہے، پاکستان اور ترکیہ میں تعاون مزید بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم ترکیہ استنبول میں اس وقت موجود ہیں۔ پاکستان اور ترکی کی اقتصادی تعاون کے حوالے سے ایک طویل تاریخ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پچھلے برس فروری 2021 میں صدر رجب طیب ایردوان پاکستان کے دورے پر آئے تھے، جہاں دونوں ملکوں کے مابین معاشی فریم ورک کے حوالے سے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے اور اس کے حوالے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، دفاع، سیاحت، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی۔ پاکستان ایران ترکی کارگو ٹرین سروس کی بحالی پر بھی پیش رفت ہوئی تھی۔ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور ترکی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی اگر بات کی جائے تو مشترکہ شناخت مسلم ممالک ہونا دونوں کے دل جوڑ کے رکھتا ہے۔ دونوں ریاستیں سیکولر قائدین محمد علی جناح اور مصطفیٰ کمال اتاتürk ترکی کاوشوں سے ہی قائم ہوئی تھیں، گو کہ پاکستان اور ترکی کے مابین صحیح شراکت نہیں ہے، لیکن دونوں ملکوں کے افراد کے دل آپس میں ملتے ہیں۔ بر صغیر میں مسلمانوں نے پہلی عالمی جنگ 1919 سے پہلے سلطنت عثمانی کے سرحدوں کی بحالی کے حوالے سے تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا اور اس حوالے سے ترکیہ کے افراد نہ صرف پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ پاکستانیوں کے اجداد کی اس تحریک کے حوالے سے ہمیشہ ذکر بھی کرتے ہیں، سراہتے بھی، اور یہی وجہ ہے کہ سرحدی تعلق نہ ہونے کے باوجود دونوں ممالک کے دلوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ آپ کو بتائیں پاکستان نے 2018 میں ترک دفاعی کمپنی کے ہمراہ کراچی شپ یارڈ کی تاریخ کے سب سے بڑے جنگی جہاز کی تیاری کے لیے بھی معاونت کی تھی، جبکہ اسلحے کی تیاری کے علاوہ دونوں ملک ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی تعاون کرتے رہے ہیں۔ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز نے پاکستان کی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تحقیق و ترقی کے لیے باقاعدہ طور پر ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے جو سائبر سیکیورٹی، ڈرونز کی نگرانی اور رڈار ٹیکنالوجی پر کام کرے گا۔ یہ بھی بتائیں کہ پاکستان اور ترکیہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے حوالے سے بھی مسلسل دعوے بھی کیے ہیں، اور اسی حوالے سے جب علاقائی تنازعات ابھرے ہیں کسی بھی ملک کے تو دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کشمیر کے موقف پر ڈٹا رہا ہے اور جب بھی پاکستان نے عالمی سطح پر کشمیر کا، فلسطین کا معاملہ اٹھایا، ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے۔ اسی طریقے سے گزشتہ برس جب نقارہ کاروباغ میں آپ کو بتائیں متنازع معاملہ اٹھا تھا تو پاکستان کی جانب سے ترکیہ کا ساتھ دیا گیا تھا، اور آذربائیجان کے حوالے سے پاکستان نے خاموشی اختیار کی تھی۔ پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج ہونے والی یہ تقریب ان تعلقات کو مزید گہرا کرتی ہے۔ دونوں ملک مشترکہ تعاون پر مبنی ملزم منصوبہ پاکستان ترکیہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک اہم سنگ بنیاد بھی ہے اور ایک تعلقات کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جانب استنبول شپ یارڈ کے مناظر ہیں، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے ہمراہ موجود ہیں، ان کے پہلو میں اس وقت براجمان ہیں اور دونوں اس وقت اس تقریب میں موجود ہیں۔ باقاعدہ طور پر PNS خیبر کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان
دو روزہ دورے پر ترکیہ میں موجود ہیں. یہاں یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں استنبول میں منعقد کی گئی تھی، جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس بدر کی تعمیر کا سنگ بنیاد مئی 2022 کراچی میں رکھا گیا تھا. یہ تیسرا جہاز ہے اور تیسرے جہاز پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب استنبول شپ یارڈ میں جاری ہے. دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا. اعلیٰ سطح تبادلے پاک ترک شراکت کی امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں. مناظر آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ترکیہ دونوں کے مابین گہرے تعلقات موجود ہیں. پاکستان نے 2018 میں ترکیہ کی دفاعی کمپنی کے ہمراہ کراچی شپ یارڈ کی تاریخ کے سب سے بڑے جنگی جہاز کی تیاری کے لیے بھی معاونت کی تھی. پاکستان اور ترکیہ کے مابین تعلقات صرف 75 برسوں سے نہیں ہیں، تب سے نہیں ہیں جب 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا، بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں کے تعلقات جنگ عظیم اول یعنی کہ 1919 کے وقت سے ترکیہ سے بحال تھے، اور یہ تعلقات اس وقت بھی قائم ہیں. پاکستان اور ترکیہ گو کہ دونوں آپس میں سرحدیں شیئر نہیں کرتے، لیکن دونوں ملکوں کے اقوام ایک دوسرے کے دلوں کے قریب ہیں، دل کی سرحد شیئر کرتے ہیں، اور وہ تعلقات اکثر عالمی فورم پر نظر بھی آتے ہیں. جب جب پاکستان کی جانب سے کشمیر کے حوالے سے معاملہ اٹھایا گیا، جب جب پاکستان کو کسی معاملے میں مشکل درپیش آئی، تو ترکیہ نے پاکستان کی مدد کی اور آواز میں آواز ملائی. Mr. Hulusi Akar, Minister of National Defense, Mr. Sarsatri, Minister for Defense Production Pakistan, Admiral Arjunan Tazbigulu, Commander Turkish Naval Forces, Senior Officers of Turkish Armed Forces, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good afternoon, good evening. It is indeed a great honor and privilege for me to witness launching of Pakistan Navy Medium ship Khyber designate for Pakistan Navy and concurrent key laying and steel cutting of offshore patrol vessels being constructed for the Turkish Navy. Undoubtedly, today's events are major milestones towards construction of state-of-the-art platforms for their subsequent induction in the respective navies of our two brotherly countries. I take this opportunity to express my profound gratitude to His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, the President of the Republic of Turkey, for vesting this special honor with his presence at this jointly held ceremony. The presence of Honorable Mr. Shah, construction of state-of-the-art platforms for their subsequent induction in the respective navies of our two brotherly countries. I take this opportunity to express my profound gratitude to His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, the President of Republic of Turkey, for vesting this special honor with his presence at this jointly held ceremony. The presence of Honorable Mr. Shehbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, on this auspicious occasion signifies the exceptional nature of close and cordial relations between our two countries. Ladies and gentlemen, Pakistan and Turkey enjoy historical and special relations. The long-lasting and deep-rooted friendship has endured the test of time and rests firmly on the pillars of trust, deep respect, and mutual support based on principles. The same is manifested in our military collaborations and is evidenced by the construction of Milgem-class ships for the Pakistan Navy. Pakistan Navy contracted Messrs. Eswat for construction of 4 Milgem-class ships, 2 of which are being built
in Turkish Navy's Istanbul Naval Shipyard, and the other 2 at Karachi Shipyard and Engineering Works. The first among them, Venus Babur, was launched in August 2021 at this place, Istanbul Naval Shipyard. The second one, Venus Badr designate, was launched at Karachi Shipyard. اس وقت استنبول شپ یارڈ پر تقریب باقاعدہ طور پر جاری ہے. پی این ایس خیبر کی افتتاحی یہ تقریب ہے. وزیر اعظم اس وقت اس تقریب کا حصہ ہیں. Honorable Admiral Amjad Khan Niazi, Chief of Naval Staff of Pakistan, Honorable Ministers, Excellencies, guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great pleasure to be here again, visiting my second home. And it is another great day in our historical relations and brotherhood to be here and witness launching of second Miljam Kovet Khyber for Pakistan Navy. My brother President Tayyip Erdogan, this occasion takes me back to 1920s when our brothers and sisters in Turkey were fighting the war of freedom, and Muslims of subcontinent were launching a movement in favor of this great war of freedom in Turkey. Mothers, sisters were donating their bangles. Shopkeepers, farmers, students were raising funds for their Turkish brothers to have this contribution, humble contribution towards Turkish great fight for freedom. And that's how this history of our relations went on, strengthening from pillar to post. And little did our forefathers knew that whatever humble contribution they are making for their brothers and sisters in Turkey will not only be remembered by Turkish nation for all times to come, but Turkey would stand by Pakistan through thick and thin. Turkey would stand by Pakistan during earthquakes, during floods, and supporting Pakistan's cause at every international forum. And Turkey would never hesitate to come to Pakistan's rescue. Our forefathers did not know about this. They simply were doing their religious and brotherly role to support their brothers and sisters in Turkey. But today in Turkish schools and Turkish universities and colleges, it is in their curricula, and it is clearly explained to students what Muslims of subcontinent did for Turkish brothers and sisters. My dear brother President Tayyip Erdogan, you are a very visionary leader, and I don't say this just to please you. I say this as an article of faith with me. Your vision, your dynamic leadership has transformed this great nation, Turkey,
into a very modern society. And under your watch, social welfare projects have been accomplished in a manner and in a style unheard of. Today, in the far-flung areas of Turkey, mothers and children, boys and girls and elderly people get medicine, high-quality medical treatment, education, jobs, and you have strengthened industry and agriculture. This is because of your dynamism and your great leadership. Brother President Tayyip Erdogan, today we are here to witness this launching of this wonderful ship for Pakistan Navy, and that goes to explain in no uncertain terms that Pakistan and Turkey are deeply engaged in promoting our defense capabilities for peace, to ward off aggression. And as they say, if you want to live in peace, you must be prepared for war. So this is not for aggression, this is for defense. And I would like to propose my brother President Tayyip Erdogan and to great minds sitting here, both Pakistani and Turkish experts, Turkish Navy officers and Pakistani naval officers, and those workers who have done a great job to build this wonderful ship, that let us further enhance our production capacities. Let us further cooperate in this field to ensure that peace restores in this world. Today, this world is facing great tensions. This conflict of Russia and Ukraine has created multifarious problems for global societies. And I must commend your efforts and deeply appreciate your wisdom by brokering deal for shipments of wheat parcels from Ukraine. Otherwise, wheat and other commodities were getting in great shortage around the globe. And developing countries like Pakistan were facing serious difficulties. We are a developing country. Our import bill of oil and petroleum products have touched during the last year to the tune of $25 billion. And that's why we are wanting to immediately shift towards solar energy, towards wind power, towards hydel power generation. And my second home, Turkey, has great potential. Turkish investors, Turkish businessmen have great potential to invest in these fields already. Turkish investments in solar and hydel power and wind power are available in Pakistan. I want to make use of this opportunity to propose to you, my dear brother President Tayyip Erdogan, that let's join hands together and get rid of high carbon emissions, cut our import bills, and let's really promote investments in these fields. Solar energy will be produced by sun, given by Allah Almighty. Wind, hawa. I think in Turkey also you say wind, hawa, I believe. And then hydel power generation. All this put together will make great sense and make great vision for promoting investments between our two brotherly countries. I think
it's high time that we really now transform our relations into something, because the world is envious about our friendship and our brotherhood. But they also say that while these two countries are great nations, their hearts beat together and our hearts beat together. This is true. But they also say that our trade relations, our investment relations, those do not commensurate with our historical relations and our brotherhood. I think under your great leadership, I think we stand and we have a great chance to move forward in this field as well. I wouldn't want to make our brothers shiver in this, very cold weather, but I'd like to say a few words more. My dear brother President, recently Pakistan was hit by one of the most devastating floods, and Turkey again was in the front line. You were so kind to call me that night and said, Shahbaz Sharif, what can I do for you? And what Turkey can do for Pakistan? And here is the story, Mr. President, that 13 goods trains with humanitarian assistance goods left Turkey for Pakistan. 15 Turkish military aircrafts brought food, tents, medicines, medical teams to Pakistan. 6 Turkish Red Crescent trucks, and Rajab Tayyip Erdogan tent city in Bolari in the province of Sindh, and 13 goods trains carried 72,000 tons of humanitarian assistance. Only a brother would do it. Only a family member would do it. And this also reminds me, Brother President, of 2010, when floods hit Punjab, the province of Punjab, and you were kind to visit yourself the flood hit areas, and I was with you, with former Prime Minister Makhdoom Yusuf Raza Gilani, and my sister, Madam Amina Tayyip Erdogan, was also over there. And not only Turkish government donated funds, but the people of Turkey in Istanbul and Ankara, in the streets, raised funds for those flood-affected people. My sister, Madam Amina Erdogan, she donated her bracelet. What else is a manifestation of this brotherhood? So, I want to conclude that we are two great nations. We have unique relations. We are wedded into relations which no power in the world can breach it or weaken it. So let's celebrate this great event and resolve that together we will march forward with a sense of pride and progress and prosperity, bringing happiness to both the nations, Turk people, our brothers, and Pakistani people, and of course, people around the globe. I would like to once again thank you all, and Yashashan Turkiye Pakistan Kardishle, Pakistan Turki Dosti Zindabad. استنبول शिपयार्ड बहरिया के लिए बनाए जाने वाले PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब जारी है और इस तकरीब से मुश्तरका खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया है। आपके सामने ये मनाज़िर बराह रास्त इस्तांबुल से हैं।
अपडेट से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस्तांबुल शिपयार्ड PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहाँ वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने हर आलमी फोरम पर हमेशा पाकिस्तान के कदम से कदम मिलाया। सदर रजब तैयब एर्दोगान एक दूर अंदेश रहनुमा हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि सदर रजब तैयब एर्दोगान की ज़ेर क़यादत तुर्की जदीद फलाही रियासत बन चुका है। आज तुर्की के दूर दराज इलाकों तक तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर हैं। और अब इस लॉन्चिंग तकरीब से रजब तैयब एर्दोगान का खिताब जारी है। Bir kez de sizlerin huzurunda kendisine ve heyetine İstanbul'umuza evinize to Istanbul. Kardeş Pakistan'la Welcome savunma to your sanayi home. alanındaki ilişkilerimizi taçlandıran en önemli işbirliği projelerimiz arasında One of the most important cooperation projects that crown our partnership with Pakistan is the Miljam project. Hürriyet'inin denize indirilme Today we will töreni be vesilesiyle carrying out the launching ceremony of Hyber, a corvette, a part of Miljam project. That's why we gathered here together. From the workers to engineers, anyone who contributed to this project, I would like to congratulate each one of them on behalf of myself and my nation. milli mücadele günlerimizde During our independence war days, the Pakistani brothers and sisters, aldırmadan bizlere despite verdiği all the desteği difficulties they had to endure, पाकिस्तान और Extended तुर्की के their दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त इस्तांबुल शिपयार्ड पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान का खिताब जारी है। बोर्ड में PNS की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद हैं। इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब पाकिस्तान और तुर्की के गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कास, जहाँ इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोगान मुश्तरका तौर पर इस लॉन्चिंग तकरीब में शरीक हैं। उन्होंने इस तकरीब से ख़िताब भी किया और अपने एहसासात का इजहार किया। तुर्क सदर का इस मौके पर कहना था कि दोनों मुल्क दिफाई शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा भाइयों की हर मुमकिन मदद भी की है। ये मनाजिर आपके सामने बराह रास्त, जहाँ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुश्तरका तौर पर PNS खैबर का इफ्तिताह कर रहे हैं। तुर्क सदर, जिनका कहना था कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर गामज़न है, मलजम मनसूबा दो तरफ़ा मजबूत दिफाई ताल्लुकात का अक्कास है। ये मनाजिर बराह रास्त इस्तांबुल से, जहाँ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुश्तरका तौर पर PNS खैबर का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये मनाजिर आपके सामने इस्तांबुल से, जहाँ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मौजूद हैं। और ये इस्तांबुल का शिपयार्ड है, जहाँ PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब है आज। PNS खैबर जो कि अब पाकिस्तान नेवी का हिस्सा होगा। इस मौके पर तुर्क सदर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन कर रहे हैं। दोनों मुल्क दिफाई शोबे में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा भाइयों की हर मुमकिन मदद भी की। पाकिस्तान और तुर्की दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हमेशा मुत्तहिद हैं और रहेंगे। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर पाकिस्तान और तुर्की दोनों ममालिक गामज़न हैं। पाकिस्तान और तुर्की मुस्तक़बिल में मज़ीद मुश्तरका मनसूबे शुरू करेंगे। इस्तांबुल शिपयार्ड में तीसरे PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब, जिसके मनाज़िर बराह रास्त आप अब तक की स्क्रीन पर देख सकते हैं। रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब में शरीक हैं। तकरीब में शिरकत पर उनका कहना था कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। तुर्क सदर ने यह भी कहा कि मलजम मनसूबा दो तरफ़ा मजबूत दिफाई ताल्लुकात का अक्कास है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोगान ने PNS खैबर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। यह मनाजिर आपके सामने, जहाँ ये PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब के मनाजिर हैं, जो कि तुर्की इस्तांबुल से हम बराह रास्त आपको अब तक की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब है। तीसरा PNS खैबर है, जो कि अब पाकिस्तान नेवी का हिस्सा होगा। पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत दिफाई ताल्लुकात, जिसका मज़हर आज एक मरतबा फिर हमारे सामने है, जहाँ PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब के लिए रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे हैं।
اور دونوں نے مل کر باقاعدہ طور پر اس PNS خیبر کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا ہے۔ مناظر آپ کے سامنے ہیں جہاں وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان PNS شپ یارڈ پر موجود ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف جو کہ اس وقت ترکی میں موجود ہیں، انہوں نے PNS خیبر کی لانچنگ تقریب میں شرکت کی ہے اور اس موقع پر انہوں نے مختصر خطاب بھی کیا، جبکہ رجب طیب اردوان بھی اس تقریب میں خصوصی طور پر شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی اس تقریب میں لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات ہمیشہ کی طرح مضبوط ہیں۔